Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Evo je treća ekskluziva početkom ove godine. Prvu smo imali onog sjajnog Viva X100, posle toga briljantnu recenziju od Ivana Redmi Note 13 Pro Plus i evo ga na red dolazi Redmi Note 13 Pro, ali ovo je 5G. Znači ovi drugi što su radili su običan onaj 4G, ako na kutiji kod Xiaomia ne piše 5G, to nije isti telefon, samo da znate. Oni tako, Xiaomi ima taj neki običaj da dovodi kupce u zabludu, znači imaju bezbroj modela, štancuju modele, znači ako nije navedeno 5G, nekom se upali neka lampica u glavi, nije isti model. Pogledajte, kutija kakva bi trebala da bude. U toj kutiji dolazi 67 vatno žično punjenje, kabel USB Type-C, dolazi silikonska maskica koja odmah mogu da vam kažem izgleda kao da im je Realme pravio. Zašto? Pogledajte ovu lepu boju i kad stavite ovu maskicu, čemu? Xiaomi, jer je jeftinija ova reciklirana plastika toliko pa da morate da naružite telefon. Ok, i pre nego što počnemo želim da vas pozovem, lupite like, ne bilo vam teško, komentarišite ovaj video, podelite ovaj video, tako pomožete rad ovoga kanala. Redmi Note 13 Pro 5G, evo pogledajte kako izgleda, pogledajte tu lepu boju. Mislim da je ovo staklo, nigde nisam video i kakvu zaštitu ima. Plastični frame, evo ovde, pojačavanje, smanjivanje, paljenje, gašenje, USB Type-C, prima dve SIM kartice i verovali ne prima i eSIM, znači možete da koristite dve nano SIM kartice ili jednu nano SIM karticu i eSIM, verovali ne, to je stiglo i kod Xiaomia u ovu nižu kategoriju. Evo ovdje gore imate 3,5 mm, imate još jedan zvučnik i infracrveni senzor za upravljanje televizorima, klima uređajima itd. 6,67 inč, debljina 7,98 mm, težak 187 grama, AMOLED 120 Hz osvježavanja, 1800 nita u piku, rezolucija 2712 puta 1220, 446 ppi, Gorilla Glass Victus, verovali ne, zaštita prednjeg stakla, 1920 Hz PVM dimming, to je ono što štiti vaše oči, podržava HDR10+ i Dolby Vision tehnologiju, ima IP54 sertifikat. A lepo je napucano, nema šta. Kao što vidite, Always On nema pravi, nego morate da tapnete na 10 sekundi i evo, imate Always On, neki koji sam ja onako napravio da vidite da može da bude malo drugačiji. Ajmo ovdje da vam pokažemo čitač otiska prsta. Kako radi? Ajmo prvo da ugasimo. Evo ga, čitač otiska, bum. Ajmo još jednom. Odlično. Ajmo da vidimo kako lice radi. Pogledajte. Prosto neverovatno. Kao najskuplji modeli. Bukvalno to radi u trenu. Znači nema nikakvog zastajkivanja, iako je ovo telefon iz srednje kategorije. Ovaj čitač otiska ispod ekrana možete da namestite da vam čita otkucaje srca, ali naravno nisam hteo da se igram s tim. Ako bi mu radio kao i Proximity, pa ne bi baš volao da imam takve rezultate otkucaja prsta, šalim se malo. Evo ovako, ovaj telefon ima i onaj dual space, čisto da vam pokažem. Znači kada uključujemo telefon, evo pogledajte kako izgleda unutrašnjost mog telefona, kako je sve podešeno, i zaključate i onda uzmete na primjer drugim prstom odključate. Sad čekajte malo, par sekundi i dobijete totalno drugi telefon sa drugim postavkama. Znači to vam je taj dual space, obratite pažnju, to jabuka nema i nikad neće da ima. Znači možete da imate dva bukvalno telefona u jednom, jedan za kuću, jedan za posao, jedan za ženu, drugi za ljubavnicu. Podržava Dolby Atmos tehnologiju stereo zvuka. Ajde da pustimo nešto, da vidimo kako se to čuje. Evo ovako, neki novu copyright. Evo, dole imamo pravi zvučnik i gore imamo pravi zvučnik, a čuje se i na slušalici poziva. Znači, evo povećamo do kraja.
Pravi stereo zvuk. Bluetooth 5.2. Ima virtualni proximity. Taj virtualni proximity sam testirao i radi dobro, bar na testu. Sad, kako će raditi kasnije, to Bog sveti zna. Na Xiaomiju, nažalost, ima virtualni proximity senzor. Ovaj telefon je izašao kod nas na tržištu skoro, a inače on je na tržištu još od septembra 2023. godine. Izašao je sa MIUI 14 i Android 13, nevjerovatno, on je i dalje na Androidu 13 i MIUI 14, tako da je podrška kod Xiaomi, odmah mogu kažem 0 bodova. Xiaomi svjedoci, oprostite, ali tako je. Ovaj telefon pokreće Snapdragon 7S Gen 2, izađen u 4 nanometra. Ima ovaj konkretno model 8 GB RAM, one LPDDR 4X RAM memorije i 256 GB UFS 2.2. Malo sporije memorije, ali definitivno Xiaomi mora da uštedi na nečemu. Sada ću da vam pokažem testove, benchmark testove ovog modela. Evo, čisto da vidite, znači Antutu score ne prelazi 596.000, znači šta god mu radili, i da mu stavite na najviše performanse, on ne prelazi 600.000 nikako, uvek je ispod 600.000. Što se tiče nekog zagrevanja ili bilo čega, znači ovaj procesor se uopšte ne zagreva, normalno ono zagrevanje ima. Evo da vam pokažem 3D Mark i njegove rezultate, nema laži, nema prevare. Evo pogledajte, stabilan je jako u radu, nikakav problem nema. Pogledajte, stabilnost je 99,5. Evo da vam pokažem još i Geekbench 6, koga to zanima, a znam da ima ljudi koje to zanima. Evo pogledajte, evo, nema laži, nema prevare. Ovo je procesor malo jači od Snapdragona 778. Evo, pokazat ću vam odmah na licu mesta. Ovo je moj Nothing Phone 1 koji ima 778, mislim plus u njemu, i evo pogledajte njegov Antutu score, pa uporedite sami. Ako ste na nekom starijem modelu koji na primjer ima Xiaomi 778 i da treba da pređete na ovaj, nemojte da pređete na ovaj nikako. Pogledajte, Nothing Phone ima jače rezultate od ovog koji je izašao sad, ali dobro, kome znači ovi sintetički testovi, sve meni. Znači vidljivost ekrana na suncu, evo pogledajte sami, jako zanimljiva, skroz ok, 1800 nita u piku. Šta ćete bolje za ovaj cenovni rang, vidi se super napolju. Baterija 5100 mAh uz 67 W brzi punjač može da vam osigura cijel dan opuštenog korišćenja ovog telefona. Ja nisam uspio da mu potrošim bateriju, doduše nisam ga nosio kao primarni telefon, ne mogu da vas lažem. Ovaj telefon sam nosio kao sekundarni sa mojom drugom karticom za oglase, tako da radio sam mu benchmark testove, šta god da sam mu radio, ja nisam mogao da potrošim bateriju ovog telefona, tako da igrice ne igram. To moram da napomenem, znači ja mislim da ova baterija normalnim korisnicima bez problema jedan dan, a manje zahtjevnim možda i više. Ajmo pređemo na kamere. Ja znam da ovo zanima najviše ljudi, ovo je sad najpopularnije. Glavna kamera 200 megapiksela s optičkom stabilizacijom, snima video u 4K 30 fps-a. Ima 8 megapiksela ultra široku kameru, 2 megapiksela makro kameru i selfie kamera je 16 megapiksela koja snima video u 1080p, 30 i 60 sličica. Dalje neću da vam pričam o kamerama zato što je ovo jedna posebna recenzija gdje recenziju radim zajedno sa mojim prijateljom Savketom. Savke je odradio kompletan test kamera, on će vam pokazati u nastavku kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo da damo neki zaključak o ovom telefonu. Uživajte u testu kamera. Snima Redmi Note 13 Pro 5G glavnom kamerom, 200 megapiksela senzor, ISSL HP3 Samsungov sa optičkom stabilizacijom. Evo ja sam na zemaljskom keju ovdje, prelepi prizor. Da probamo i taj zoom. Ovaj telefon nema
pravi telefoto senzor, tako da ne možemo jednim klikom da skočimo na 2 puta zoom ili 3 puta, već moramo ovim slajderom. Ovo je 2 puta zoom, solidno izgleda i možemo do maksimalnih 6 puta. To je to. Snima Redmi Note 13 Pro 5G glavnom kamerom, 4K 30 frameova u sekundi maksimalno. Zemunski kej. Pišite u komentarima kako vam izgleda. Čini mi se da je stabilizacija jako dobra. Zoom 2 puta. Snima Redmi Note 13 Pro 5G ultra wide kamerom. 1080p 30 sličica u sekundi maksimalno, nemamo 4K na ovom senzoru. Sony IMX355. Inače, postoji 2 megapiksela senzor makro. Evo kako to izgleda. Snima Redmi Note 13 Pro 5G selfie kamerom. 1080p u 30 sličica u sekundi samo, nemamo 4K naravno. Morate dosta da odaljete ovako telefon od sebe da biste bili u kadru. Kako vam izgleda stabilizacija. Snima Redmi Note 13 Pro 5G prednjom selfie kamerom. 1080p 30 frameova. Noći teški uslovi. Snima Redmi Note 13 Pro 5G. Noć teški uslovi. Kako radi stabilizacija. Kakav je zvuk. 4K 30 frame u sekundi. Snima Redmi Note 13 Pro 5G ultra wide kamerom. 1080p 30 frame u sekundi, nemamo 4K na ovoj kameri. Noć teški uslovi, baš teški. Probamo zoom na videu. 2x 4x. Nemamo telefoto kameru na ovom telefonu. Evo, ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, ja nemam šta tu pretjerano da mi doduzmem, Savki je to odradio stvarno profi, svakomu čast. Meni je to skroz prihvatljivo. Znači, dobre strane ovog telefona, definitivno, to je cena na KP-u, ovaj telefon nov, vakum,
ima da se kupi za 330 evra, već znači za neko vreme, vrlo brzo, za par mjeseci to ide ispod 300 evra, pogotovo za vas koji petate na KP-u, ovo bez problema će vrlo brzo ići ispod 300 evra, to će biti po meni, evo mogu već sada kažem best buy u ovoj godini, ako se baš ne pojavi nešto, ali čisto sumnjam. Posle ovakvog modela Xiaomi što je izbacio, ovo je stvarno neverovatno, cena fantastična, pakovanje, ono što dolazi u pakovanju to je taj punjač, silikonska maskica, već zalepljena folija na ekranu. Ljudi, obratite pažnju kad kupujete novi telefon, nemoj da vas varaju, nemoj da kupujete neke Honore koji nemaju ništa ili neke Motorola, jer ljudi, otvorite malo Display je fantastičan, fantastično se vidi na suncu, znači nemam šta da kažem. I SIM, ja sam oduševljen što se tiče, ovo je prvi Xiaomi telefon u nižoj nekoj cenovnoj kategoriji, koliko ja znam, ispravite me u komentarima ako negdje grešim, da ima podršku za eSIM. Znači to su uglavnom imali ovi najskuplji iz ove flagship kategorije, kamere su stvarno ok za ovaj novac. Loše strane ovog telefona, to je definitivno, meni se to ne sviđa, nema always on prikaz, znači ovo 10 sekundi meni ništa ne znači, tako da je meni to potpuno nejasno zašto Xiaomi to radiš, to je meni najveća zamjerka na ovom modelu telefona i generalno na Redmi Note seriji, to je meni totalno loše. Virtualni proximity senzor, on je na mojim testovima radio skroz ok, sad da li će da radi u svakoj situaciji, to čisto sumnjam. Virtualni proximity senzor nije najsrećnije rešenje, ali mora negdje da se zakine, ali ja ne pravdam ovog proizvođača, to mene ne interesuje, ja moram da vam kažem. Podrška je jako loša, izašao u septembru mjesecu, on je još na Androidu 13. Nemam pojma šta bih rekao, jako loše, po meni može to mnogo bolje. Procesor je mogao baš biti bolji. Ovaj procesor u njemu, kao što ste vidjeli kad sam ga poredio sa 778 Plus, može se reći da je možda i slabiji u nekim sintetičkim testovima, možda je ok, malo bolja autonomija što se tiče baterije, ali procesor je mogao biti bolji. U odnosu na prošlogodišnji model mogu odmah da kažem da je ekran mnogo bolji, procesor je bolji, lepše, ima podršku za eSIM. Još od Redmi Note 9 serije ja nisam video bolji napredak kod Redmi Note serije, ovo je stvarno pun pogodak što se tiče Redmi Note serije. Ja mogu još jednom da ponovim, ovo će 100% realno biti best buy uređaj ove godine, ne verujem da će se pojaviti nešto za ovu cenu, onaj ko preferira nove telefone, ovo je pun pogodak. Još ako može da se strpi neki mjesec da ovaj telefon padne na oglasima ispod 300 evra, ovo će stvarno biti best buy, da se ne lažemo. Sad, da li ima boljih telefona za ovaj novac? Novi, sumnjam da ima novih, ali jedino možete naći nešto bolje ako nemate problem sa polovnim telefonima. Ja mislim da velika je ponuda na oglasnicima starijih modela telefona i mislim da moje neko mišljenje ima, znam da neće se složiti sa tim, on je više za novu pa makar i slabiji model. Za ovaj novac možete naći mnogo ozbiljniju mašinu, šta da vam kažem. Evo jedan primjer, zašto ja sa mog Nothing phone-a ne bih prešao na ovaj telefon. Kao što vidite, always on display na Nothingu, ovdje 0 bodova. Dupli tap za gašenje, ovdje radi, ovdje to ne radi. Možda će doći sa HyperOS-om onaj widget kao što ima Xiaomi 13. Meni se ovaj MIUI ne sviđa već dugo vremena. Mislim da nešto polovno je bolje, možete kupiti neki Samsung S21 FE, možete kupiti Poco F5. Za par mjeseci onaj Redmi Note 13 Pro Plus će biti na ovoj ceni, tako da nemoj da žurite sa kupovinom. Ima tu baš dosta modela, na primjer Motorola Edge 40. Edge 40 Neo je mnogo po meni ozbiljniji telefon od ovog, ali ok, svako ima svoj neki ukus, o tome ne treba raspravljati. Nekom je ovaj telefon fantastičan, lep, neću da mu rušim Sneška, ja mislim da može da se nađe nešto bolje za 330 evra sad trenutno. Da ne dužimo više, ako ti se svidjelo lupi like, komentariši, podeli ovaj video, vidimo se u nekom sljedećih recenzija, puno pozdrava.